Nobody needs to tell you that we love Jesus. Saudaraku, tentunya tidak perlu seorang lain mengatakan bahwa kami atau kita mengasihi Yesus. You don't need to doubt that. Saudara tentunya tidak perlu ragukan itu. You know why? Kenapa? We came all the way from the US Kami ini datang jauh-jauh dari Amerika to bless you. untuk memberkati saudara. So let's give God thanks because Jadi it's berikan a proof kepada that we Tuhan love Jesus. syukur, kemuliaan bagi Tuhan. That's what I'm expecting from some of you. Dan saya, saudaraku, berharap bahwa beberapa daripada saudara, To see you in the nations. saya berharap saudaraku akan melihat saudara pergi ke bangsa-bangsa. I want to see you in India. I want to see you in Africa. Saya ingin saudara melihat saudara melayani di India dan di Afrika. I want to see you in the Middle East, Saya ingin melihat saudara melayani di Timur Tengah. preaching the gospel in Turkey. Dan saudaraku memberitakan Injil dan mengajar pada bangsa-bangsa. That is a proof that you love God. Itu adalah sebagai bukti tanda bahwa engkau mengasihi Dia. Loving God is not talk. Karena pengasih Tuhan bukan hanya berbicara, bukan omong kosong. Loving God is action. Karena mengasihi Tuhan perlu tindakan. Action. We got to prove it. Kita harus buktikan itu. We got to prove that we love God. Kita perlu buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. When a man is in love with a woman, Kalau seorang pria sedang jatuh cinta pada perempuan, and the man wants to marry the woman, dan pria itu mau menikahi perempuan itu, you can't be telling the girl that I love you, I love you, I love you, and you are singing to the girl. saudaraku, tidak bisa laki-laki itu hanya berkata aku I love you, I love you, I love you, tapi tidak bertindak apapun juga. You have to prove it. Tapi engkau harus melakukannya. I say you have to prove it. Saudaraku, yang saya katakan kita harus punya tindakan. You take the lady out. Jadi saudara pria akan pergi ke rumah perempuan itu You buy things for her. dan kemudian tentunya dilamar, saudaraku, ya. Ada tindakan, berkomitmen. You are committed to her. Engkau berkomitmen kepada dia. That's a proof that you love the lady. Dan itu adalah bukti kalau dia mengasihi perempuan itu. So let's start proving that we love Jesus Jadi kita pun perlu membuktikan bahwa kita mencintai Yesus, by the life that we live, yaitu hidup yang kita hidupi ini. and He will love us back. Dan itu adalah hidup yang kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. I want to share something with you today, very brief. Saya ingin berbagi kepada saudara malam ini dengan singkat, And that is prayers that must be answered. yaitu tentang doa yang pasti dijawab. See, we pray, and pray. Saudara, kita berdoa dan berdoa, But we see less answer. tapi kita jawabannya nggak banyak dijawab, nggak sering dijawab. How many people here would like to pray and before you finish praying, you get your answer? Saudara, berapa banyak dari saudara ketika engkau berdoa sebelum selesai doamu sudah Raise your dijawab? hand. Raise Siapa your yang hand. pengen begitu? If you like to Siapa pray yang ingin in this room, ketika doa saudara di and sini, before you get out of the door, bahkan you get your sebelum answer. engkau keluar dari Raise ruangan your ini, hand. jawabanmu sudah diberikan. And clap Angkat those tangan. hands for Jesus. Berikan tepuk tanganmu kepada Yesus. I was praying for a young lady. Saya berdoa ke seorang perempuan muda. She has no hair on her head. She has She has no hair. She has. No hair. She's, Tidak ada rambut. ada apa? look ada up here. rambut. Yeah. She's kind of. Tidak punya rambut. She's lost a lot of hair. Ya, dia jadi kayak botak ya, rambutnya banyak yang rontok. And I pray for her. Dan saya berdoa untuk dia. And few days or few weeks after, Dan kemudian saudaraku, seminggu kemudian all her hair showed out. rambutnya muncul, saudaraku. I wish I could do that for myself. God told me it's going to happen to me too. Glory to God. Now, I was going about one time Suatu hari, saudara, ketika saya sedang pergi suatu tempat, in our church, pergi di gereja kami, which is God's church, yaitu gereja Tuhan, and I saw one of my daughters in the Lord. dan saya melihat salah seorang anak perempuan rohani saya. And I said, God bless you. Saya berkata, Tuhan memberkati engkau. And her hair came out Dan rambutnya tiba-tiba on the muncul. spot. On the spot. Pada saat itu juga. You know, I have let me introduce my pastors to you. These are my sons in the Lord, Dick and Ini Brian. So anak-anak one of our rohani pastors. saya kepada para pendeta juga. Evangelist Harvey is one of our pastors in our churches. Mereka berdua juga They have their own pastor dan church. mengembalakan.
And Evangelist Jeff, they have their own churches Ini too. juga Pastor Chad juga melayani Give God home praise. juga. Let's clap our hands and give God praise. Mari kita berikan tepuk tangan, saudaraku, aplaus. How about it? We're having a meeting one time. Wait, ya. We're having a meeting in church one time. Jadi saudaraku, suatu hari kita sedang ada kebaktian. And I said, if you have HIV, come out. Jadi saya katakan, what say it again, Pastor? HIV. Oh, HIV. HIV. Siapa yang menderita HIV, AIDS, silahkan maju. And these two guys came out. Dan ada 2 orang yang maju. I pray for them. Dan saya berdoa untuk And I dia. said, before we finish the meeting, Dan sebelum ibadah selesai, go to the hospital pergilah ke rumah sakit in America di Amerika, and do blood test. dilakukan tes darah. And they came back with their blood test. Dan kemudian dia pulang dengan bawa hasil lab darah itu. It was negative. Itu semua negatif sembuh. Let's give God the praise. Kita berikan pujian kepada Tuhan. Let's give God the praise. Kita berikan pujian kepada Tuhan. You know, sometimes we come to church, we just come. Jadi saudara, kadang-kadang kita ke gereja hanya asal datang. We don't really believe that things are going to happen. Dan saudaraku, ada orang yang tidak terlalu percaya akan sesuatu terjadi. For example, the way you are saying it, you've seen a lot of pastors here. Dan saudara, saya again, Pastor. You've seen a lot of pastors, guest pastors. Saudara guest mungkin bertemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan tamu yang datang ke sini. And maybe you are thinking, oh, he's one of them, he's also going to preach and that's it, it's going to be Oh, fun. mungkin beliau ini adalah salah satu dari pendeta tamu yang kemudian hanya datang khotbah dan It pergi. doesn't happen that way. Itu bukan tidak seharusnya demikian. We come from a place where miracles is one of our key points, miracles. Karena saudaraku sekalian, mujizat itu adalah salah satu kunci yang harus terjadi di dalam pelayanan melayani Tuhan. I was in a country called Kenya, in Africa, Kenya. Oke. How many people have been to Kenya? Kenya. Saya pernah suatu hari pergi ke Kenya. Ada yang pernah ke Kenya di Afrika? And we're having a prayer time. Dan waktu itu kami sedang berdoa And the word of the Lord said, dan firman Tuhan berkata, there is somebody here. ada seseorang di sini. Your relative is mad and is on the street. Salah satu relatif kamu, ya kerabatmu sedang gila lari-lari di jalanan. That was Friday. Itu hari Jumat. I said it has brought embarrassment to the entire family. Dan saudaraku, saya berdoa, saya katakan bila kuasa Tuhan menjamah orang itu. I said before Sunday, Dan saya katakan sebelum hari Minggu, that your family will walk into this church. orang gila itu, keluargamu itu akan berjalan menuju ke gereja. It was a big church, a church of almost about 3,000. Saudara, itu adalah gereja yang besar di Kenya yang jemaatnya kira-kira 3.000. Sunday evening. Say it again. Sunday evening. Dan kemudian hari Sabtu, Minggu malamnya, The person came inside. dan The orang mad itu, person. yes, The mad person came inside dan orang gila itu masuk ke dalam gedung gereja and he was healed. dan sudah sembuh. He was healed. You know, I tell you all these things because I want you to know that God is real. Saudara, saya ceritakan kesaksian ini adalah suatu hal yang nyata terjadi. God is real. Tuhan itu nyata, Tuhan itu real. A guy died for 2 weeks. Dan saudara, dalam waktu 2 minggu, How many weeks? berapa? You know, there are people you don't know and you don't need to know them. Dan saudara, banyak orang yang tidak mengerti. Just glorify God. Tetapi saudaraku, walaupun tidak tahu, kita perlu tetap memuliakan Tuhan. Most miracles, God will say, don't tell anybody. Dan kadang-kadang saudaraku, ketika Tuhan mau berbuat sesuatu, Dia tidak selalu menceritakan kepada seseorang. 2 weeks. Tetapi dalam waktu 2 minggu, The mother said, the mother, mama daripada orang itu give me money to buy casket. memberi saya uang. Orang mamanya itu, orang itu bilang, mamanya beli uang untuk beli peti mati. I said, no, Dan dia berkata, jangan, tidak. your son can come alive. Karena anakmu ini akan hidup. Prayer, Berdoa. 2 minutes prayer. Saudaraku, berdoa sebentar. The son that was dead 2 weeks. Jadi ini ada anak, saudaraku, orang yang sudah mati selama 2 minggu. Dan ketika didoakan, 2 weeks.
2 minggu mati, came back to life. itu hidup kembali. A child died inside one of our pastors. Ada satu orang bayi yang meninggal dalam kandungan di salah satu pendeta kami. The baby was dead. Dan bayinya mati di dalam itu kandungan. From Nigeria to the US. Dan waktu itu dari Nigeria pergi terbang ke Amerika. And the pastor called. Dan pastor pendeta itu dia telepon saya. And I said, put the phone inside the womb. Jadi saya kemudian katakan di telepon itu, letakkan telepon itu menempel di rahimmu. She put the phone there. Dan dia letakkan di rahimnya itu. Baby, live. Dan saya katakan, bayi, hiduplah. That's it. Dan terjadilah. The boy is almost about. Bayi itu How old is he? sudah hidup. He's 5 years old now. Nah, anak itu sekarang umur 5 tahun. You cannot reach people, lost people in this day without answered prayers. Saudara, kita tidak bisa, saudaraku, mengasihi orang lain atau kita dikasih Tuhan tanpa jawaban doa. They will not listen. They will not listen. Saudaraku, kita perlu mendengar. They need answered prayers. Saudara, orang-orang di luar sana pun juga perlu jawaban atau bukti daripada doa. So I'm going to share just one thing that you can do. I have a lot of those things, but time will not permit me. One thing you need to do to get all your answer, to get all your prayers answered. Saudara, ada banyak hal yang saya mau bagikan, tapi berhubung waktu, saya memberikan satu hal yang penting untuk bagaimana doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. First of all, we need to know that prayer is very important. Pertama, kita harus tahu bahwa doa itu sangat penting. It's an opportunity. Itu adalah suatu kesempatan. Prayer makes you change level. Berdoa itu membuat tingkatmu berubah. You go from humanity to divinity. Jadi engkau bertumbuh dan berubah dari kemanusiaanmu menuju pada keilahian. You are not talking to man, you are talking to God. Karena engkau tidak berbicara kepada manusia, tetapi engkau sedang berbicara kepada Tuhan. Nobody sit down in heaven with God. Nobody can sit down in heaven with God. Saudara, kalau orang yang duduk di dalam hadirat Tuhan, berhadapan Tuhan, tidak pasti akan mengalami mujizat. All the angels, they have to stand. Karena seluruh malaikat pun harus berdiri bergerak. But inside Jesus, Tetapi di dalamnya Yesus, we are invited to sit down with God and talk to Him. di dalam diri Yesus, saudara dan saya, kita diundang Tuhan untuk duduk bersama dengan Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. It's an opportunity. Ada kesempatan, It's an opportunity. suatu kesempatan. You are not talking to man, you are talking to God. Karena engkau tidak sekedar berbicara dengan manusia, tapi dengan Tuhan. Now look at what Hebrews 4:16 says. Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrew chapter 4. Jadi Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 berkata, We are invited to come and talk to God. kita ini diundang untuk berbicara bersama dengan Tuhan. You can read it. We don't have to read because I don't have time. But Saudara baca, saudara catat. Saya tidak akan baca untuk karena waktu. we come boldly to the throne of grace. Jadi saudara, kalau kita datang dengan penuh keberanian Why are you not coming? menghampiri tahta kasih karunia, kenapa saudara tidak mau God lakukan? is inviting you. Come. Dia mengundangmu, ayo datang. Come to the throne. Ayo datang ke tahta kasih karunia itu. I want to help you. Aku mau menolongmu. Come to the throne of grace. Ayo datang ke tahta kasih karunia. Jesus said, ask, it shall be given. Matthew 7:7. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7:7. Ask, Minta, ask, mintalah, it shall be given. akan diberikan kepadamu. It didn't say ask and ask and ask and ask. Minta dan minta dan minta, He said, it shall be given. akan diberikan kepadamu. He said, you need to go deeper into asking. Saudara, engkau perlu pergi lebih dalam lagi masuk hadirat. He said, seek, Saudara, orang-orang yang sakit, you shall find. engkau akan menemukan. That's also prayer. Jadi kalau engkau mencari, maka engkau akan menemukan. Lord Jesus, give me a phone. Kalau engkau berkata, Tuhan berikan aku telepon. Because God is in the realm of the spirit. Karena saudara, Tuhan itu dalam arena spiritual. God says, I've given it to you. Yesus Tuhan yang berkata, aku akan berikan kepadamu. Where is the
phone? Mana teleponnya? Seek Cari in prayer. di dalam doa. Seek. Cari Keep praying. dan terus berdoa. Okay, hear my voice. Dengarkan suaraku. The phone is in this church. Gerejanya ada HP-nya ada di gereja. So I come to this church. Maka saya pergi ke Knock. gereja. Mengetuk, mengetuk, Knock. mengetuk, Knock the door. dan mengetuk And pintu. it shall be opened. Maka akan dibukakan bagimu. All that you are trusting God for, you will get it today. Nah, saudara, kalau kau mempercayai akan itu, maka kau akan mendapatkannya. I'd like you to shout amen. Mari teriakan amin. We are not shouting amen. Let's shout Ayo amen. saudara, teriakan amin. No, amen is prayer. Shout amen. Amin. So that's prayer. Prayer is talking to God. Jadi Talking to God. berdoa itu berbicara dengan Tuhan. And God is talking back to you. Dan Tuhan berbicara balik kepadamu, dijawab balik. He said, either pray in an unknown tongue, talk. It's not 1 Corinthians chapter 14 verse 2. He does not talk to man, but he's talking to God. Jadi saudara, di dalam Alkitab mengatakan kita tidak berbicara pada manusia, tapi berbicara kepada Tuhan. There are things in your life that you don't know, Jadi saudaraku, saudara mungkin kau tidak tahu, but God knows. tapi Tuhan tahu kebutuhanmu. So he wants to have conversation with you. Saudara, ketika engkau berdoa, Tuhan mulai bercakap-cakap dengan engkau. So why is it that when we pray to God, we don't get answers? Jadi kenapa ketika kita berdoa kita tidak mendapatkan jawabannya? See, in John chapter 14, 13 and 14. In what? Job. John chapter 14, verses 13 and 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 16. God says, anything you ask in my name, Apapun yang kau minta di dalam namaku. anything you ask in my name, Dikatakan apapun juga yang kamu minta you're dalam not going to be the namaku. one to do it, I will do it. Saudara, karena dia lakukan, karena kalau engkau minta, aku akan lakukan. I Katanya. will do it. Aku akan lakukan. I will do it. Aku akan lakukan. See, a woman wanted to go for kidney transplant. Ada seorang perempuan yang mau mengalami transplantasi ginjal. Her name was Finda. Say it again. Finda. Pastor Jeff, you remember? Ya, Finda. namanya Finda. You sure? Yes, sir. Finda. Finda. She came that I'm going for surgery tomorrow. Dan dia datang, dia minta didoakan karena dia akan mengalami operasi besok. Hands were laid on her. Dan kemudian saya tumpangkan tangan berdoa. She went for surgery in America. Dan itu terjadi di Amerika. She went for surgery on Monday. Dan dia pergi saudaraku untuk operasi. While they were doing the prep, Ketika dia sedang melakukan persiapan. Yeah. Jeff, what happened when they were doing the prep? No more surgery needed. A brand new kidney was found in her. Tapi ketika sedang persiapan dicek ulang saudaraku ternyata ada ginjalnya sudah utuh. You're not clapping. Saudara bertepuk You're tangan. not clapping. I'm not the one that says you should clap. Psalms 47 verse 1 says you should clap. Saudara Mazmur 47 ayat 1 berkata kau harus bertepuk tangan bagi Tuhan. Now listen. Look at what happened in James chapter 5, 13 and 14. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. God says, is any afflicted among you? Apakah ada yang sakit di antaramu? Look at verse 14. Yakob 5 ayat Look at it. 14. Is any among you? Give me verse 13, please. Look at verse 13. Ayat 13 tolong. Prayer is the antidote for affliction. Jadi saudaraku, doa adalah doa. Is anyone among you suffering? Apakah seorang di antara kamu yang menderita? Are you suffering? Apakah saudara menderita? You sick? Apakah engkau sedang sakit? You're going through pain? Apakah engkau sedang mengalami kesakitan? You don't have children? Engkau nggak punya anak? You are having nightmares? Engkau suka tidur mimpi yang buruk? You are not married? Engkau belum menikah? You have migraine? Engkau sakit migrain pas pusing? You have liver disease? Apakah engkau punya sakit liver? You are suffering? Engkau menderitakah? Your family members are not saved? Apakah ada keluargamu yang belum diselamatkan? You are lonely? Apakah kau kesepian? You are depressed? Apakah kau You are depresi? suffering? Engkau sedang menderita. Let him pray. Orang yang demikian biarlah berdoa. Let him pray. Biarlah
You pray 7 hours, you don't know you're praying. 7 hours of prayer. Oh, kami kalau berdoa di sana tuh 14 I jam. just said 14 hours. I said 14. You pray for 14, 1-4. Yeah. 14 hours. 40. Jadi berdoanya di tempat di mana kami ada tuh 14 jam. Today we have a lot of people that are prayerless. Tapi saudaraku, banyak orang yang kurang berdoa. So everything we are doing, we are struggling to doing it. Oleh sebab itu saudara, kita perlu lebih kuat lagi untuk melakukan doa itu. Because there are some other ways we can do, there are some other things we can do to get things done without prayer. Karena saudaraku sekalian, apapun yang kita lakukan itu tidak akan berhasil kalau tidak disertai doa. And some of those things don't last. Say it again, Mas. Some of those things do not last. Dan saudaraku, beberapa orang yang melakukan sesuatu karena tidak berdoa, tidak umur panjang, maksudnya tidak selamanya. That's why Jesus said, I am the way. Oleh sebab itulah saudaraku, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. You want to get to where you are going in life? Karena Tuhan ingin saudaraku kita semua hidup dalam Jesus said, kekudus. I am the way. Yesus berkata, akulah I jalan. am the way. Akulah jalan. I 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 am the way. Akulah jalan. Five things that makes your prayer to come immediately. Ada 5 hal yang membuat doamu segera terjawab. As a matter of fact, not 5 things, just one thing. Jadi saudaraku, tadi saya katakan hanya satu hal, You must pray with all your heart. yaitu engkau harus berdoa dengan sepenuh hatimu. And I'll tell you 5 things that will make it to be all your heart. Dan saudaraku, sekarang saya beritahu saudaraku 5 hal yang membuat doamu dijawab dengan segera. Jeremiah chapter 30 verse 21. Yeremia 3:21. When you engage your heart in prayer, Ketika hatimu saudaraku itu rindu dan hatimu menyatu di dalam doa itu, some are praying, they are texting. kadang-kadang saudaraku orang berdoa hanya sekedar Jeremiah 30:21. 30. Yeremia 30:21. Some are praying, they are texting, they are checking their phone. Kadang-kadang saudaraku orang berdoa hanya nulis, hanya baca. Some are praying, they are talking to people. Kadang ada orang yang sambil berdoa sambil ngomong ke orang. Now look at this. For who is this who pledges heart to approach me? Jadi dikatakan saudaraku, siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Ini artinya adalah bukan mempertaruhkan, tapi mempersembahkan hatinya untuk mendekati aku. God is looking for our hearts when we pray. Jadi Tuhan mencari seseorang yang mau mempersembahkan hatinya untuk mendekati Tuhan. You can be praying outside. Everybody see you pray outside. Saudara, ada orang mungkin kelihatannya dari luar berdoa, But what's going on in your heart? tetapi apa yang ada di dalam hatimu? God looks on the heart. Karena Tuhan melihat di dalam hati. Let me show you things that God sees in our hearts. Jadi saya mau tunjukkan kepadamu bahwa Tuhan tuh melihat kedalaman hati. When we pray, Ketika engkau berdoa, I say I'm going to talk about one thing. saya tadi katakan tentang satu hal. The one thing is our hearts. Yang pertama saudaraku tadi adalah hati kita. Number one, Yang pertama, when you pray, ketika engkau berdoa, how many unforgiveness are in your heart? berapa banyak ketidakmengampuni tidak ada di dalam hatimu? If you don't forgive, Kalau engkau tidak mengampuni, God will not hear you. maka Tuhan tidak akan mendengar engkau. Mark chapter 11 verse 26. Markus 11 ayat 26. See, you can pray that your son shouldn't die. Saudara bisa berdoa mungkin untuk anak-anakmu yang sedang sakit atau sedang menuju kematian. And the driver that knocked down your son, you don't forgive the driver. Dan saudaraku, kemudian sopirnya mungkin suka-suka sendiri sehingga engkau tidak mengampuni sopirmu. A driver knocked down your son. Say it again, Master. A driver hit your son. A driver hit your son with a car. Saudaraku, aslikan kalau ada seseorang mobil yang menabrak atau menyerempet anak And you seseorang. pray, Father, heal my son, heal my son. Dan orang itu berdoa, Tuhan sembuhkan anakku. But you hate the driver. Tetapi dia tetap benci, tidak mengampuni si sopir yang You don't nyerempet. forgive the driver. Dia tidak mengampuni sopirnya. If you do not forgive, Kalau engkau tidak mengampuni,
neither will your heavenly Father in heaven. maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. He won't forgive your Dia trespasses tidak akan mengampuni because He's looking dosa. at your heart. Dia melihat kedalaman hatimu. That there is unforgiveness there. Apakah ada tidak mengampuni di sana? You didn't forgive your husband. Apakah engkau tidak mengampuni You don't suamimu? forgive your wife. Engkau tidak mengampuni istrimu? You don't forgive your children. Engkau tidak mengampuni anak-anakmu? God will not hear you. Itu Tuhan tidak akan mendengar kalau masih tidak mau mengampuni. Number 2, Yang kedua, God is looking at heart. Tuhan melihat kedalaman hati. When God sees pride in your heart, Ketika Tuhan melihat kesombongan di dalam hatimu. pride is not physical most times. Pride is not. You cannot see pride physically most times. Saudara, kesombongan itu tidak bisa dilihat secara fisik. Pride is inside. Karena kesombongan itu ada di dalam hati. Lucifer was very proud. Lucifer itu sangat bangga, sangat sombong. See, you can resist the devil. Saudara, engkau bisa mengusir setan. You can resist demons. Engkau bisa mengusir atau menolak si iblis. But you cannot resist God. Tetapi engkau tidak bisa menolak Tuhan. 1 Peter chapter 5 verse 5. First, Peter chapter 5 verse 5. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. God resists the proud. Karena Tuhan Tuhan menentang orang yang congkak. God resists the proud. Tuhan menolak orang-orang yang congkak. So I come to church and pray. Jadi saudara, saya datang ke gereja dan berdoa. But in my heart, Tetapi dalam hatiku, I have unforgiveness. aku punya ketidakmengampuni, saya tidak bisa mengampuni. I have pride. Aku punya kesombongan. God will resist that person. Tuhan akan menolak. When God resists you, Orang sombong itu. how can He hear your prayers? Kalau ditolak saudaraku, bagaimana akan didengar doa? Meanwhile, you are praying, heal my cancer. Heal Mungkin- cancer. Mungkin saudara berdoa, Tuhan sembuhkan sepupu saya yang sakit kanker. Raise my child from the dead. Membangkitkan anakku dari kematian. Save my family. Dan selamatkan keluargaku. Get me a job. Berikan aku pekerjaan. Deliver me from depression. Tuhan sembuhkan aku dari depresi. God said, no, Tuhan berkata tidak, you are proud. karena ada kesombongan. Get away from me. Pergilah, nyahlah daripada. Resistance. Get out. Ada penolakan. I don't want to see your face. Karena aku tidak mau lagi lihat wajahmu. Number 3, Yang ketiga, something in our heart. Some things in our heart. ada sesuatu di dalam hati kita. Carnality. Carnality, yes. Romans 8:6. Roma pasal 8 ayat Romans ke-6. chapter 8 verse 6. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. When we are carnal, Ketika ada kedagingan, Roma 8 ayat 6, ya, ada keinginan daging. when we are sinful, Ketika kita hidup dalam dosa. you see, this thing is in the mind, you know that? Saudara tahu kedagingan itu, keinginan daging itu ada dalam pikiran. To be carnally minded is death. Jadi saudara, kalau punya keinginan daging atau keinginan daging dalam pikiran kita, itu adalah kematian. But to be spiritually minded is life and peace. Karena saudaraku, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Worldliness, Kekudusan, stealing, kekudusan, what? stealing, Mencuri, fornication, percabulan, immorality, imoralitas, competition, kompetisi persaingan, depression, depresi, carnality in the mind, keinginan daging dalam pikiran, smoking weed, smoking weed, yes, merokok, narkoba dan sebagainya, drinking alcohol, minum alkohol, hatred, kebencian, dendam, hatred, you just hate people, hatred itu dendam, kebencian, lying, kebohongan, carnality. itu adalah keinginan daging. God will not hear us. Tuhan tidak akan menjawab You doa. know what the Bible says in Isaiah 59 verse 1? Saudara, apa yang dikatakan Alkitab Yesaya 59 Look at what it ayat says in Isaiah 59 verse 1. Yesaya 59 ayat 1. Are we sleeping already? Saudara belum tidur kan?
I see some people sleeping already. They are yawning. They're Saudara sleeping. diam-diam, jadi saudara tertidur. Somebody stand up on your feet and shout Ayo hallelujah. semua bangkit berdiri dan katakan Stand up on your haleluya. feet and shout Lompat, hallelujah. katakan haleluya. Shout hallelujah. Katakan haleluya. Shout hallelujah. Haleluya. Behold, the Lord's hand is not shortened that He cannot save you, nor His ear heavy. Now look at verse 2. Why is it that God cannot hear us when we pray? Verse 2. Ya, dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam mendengar. Ayat 2. Verse 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Carnality. Keinginan daging. Psalm 66 verse 18. Carnality. Psalm Psalm 66 verse 18. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Psalm 66 verse 18. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Oh God. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. I look so righteous. Kayak kelihatannya sangat rohani. I quote scriptures. Saya apal semua I ayat preach Alkitab. and preach. Saya khotbah. I say holy, holy, holy. Dan saya pun berkata kudus, kudus, kudus. But in my heart, Tetapi dalam hatiku iniquity. ada niat jahat. The Lord will not hear. Tuhan tidak akan mendengar. I like to pray and I want God to hear me. Saya mau berdoa dan tapi Tuhan tidak mendengar saya. Hezekiah turned his face to the wall. Dan Yeskia juga berbicara pada dinding itu. And God heard him. Dan Tuhan mendengarnya. Elijah said, Elia berkata, where is the Lord that answered by fire? dan Elia berkata bahwa Tuhan yang hidup itu akan menjawab aku dengan menurunkan api dari And langit. fire came down. Dan api itu pun turun. Moses prayed. Ketika Musa berdoa, He got an answer. dan dia pun dapat jawaban. Jesus at the tomb of Lazarus. Yesus juga berbicara di depan kuburan He said, Lazarus. Father, Dan dia I berkata, thank you Bapa, aku berterima because kasih you always hear me. karena engkau selalu mendengar saya. Peter prayed. Dan Petrus juga berdoa. And God heard him. Dan Tuhan juga mendengarnya. It's your turn. Sekarang giliranmu. It's your turn to pray. Giliranmu untuk berdoa. It's your turn to pray. Giliranmu untuk berdoa. We were in the room one day. Suatu hari dalam suatu ruangan, We were praying kami sedang berdoa. because we are trusting the Lord for some money. Karena kami sedang berdoa, saudaraku, untuk kebutuhan finansial. Thousands of dollars. Saudaraku, ribuan dolar dibutuhkan. We're trusting God for it. Kami mempercayai And Tuhan. it's for missions. Dan saudaraku, itu adalah Tuhan, dia maha mampu. Coming here alone for our ticket Saudara datang ke Indonesia saja, Surabaya, saudaraku, dengan tiket kami is a lot. itu mahal, banyak sekali. Some are going to some routes. Some came all the way from is it Turkey? You came from where did you come from? Qatar, Turkey, Qatar, and there are some people here. When you leave this place, when they leave this place, they are traveling to other places too. Dan Almost all of us. saudara, ada yang datang dari Qatar, timnya kami, dan saudaraku dari sini nanti saudaraku mereka juga pergi ke negara-negara lain. We are going with a team on Sunday to another country, on Monday to another country. Nanti saudaraku, hari Senin ini kami pergi dengan tim pergi lagi ke negara yang lain. Almost all of us. Semua daripada kami pergi ke So we're negara lain. trusting God for some money one time. Jadi kalau Long time kita suatu kali kita berdoa saudaraku, untuk As we are praying, uang, pada saat kita Somebody berdoa, knocked the door. sementara berdoa ada yang ketuk pintu. Everybody was praying. Padahal semua sedang berdoa. I went to the door. Jadi saya berdoa buka pintu. He said, excuse me, Dan orang itu I'm berkata, looking for Dr. Tai. permisi, saya sedang mencari dokter I said, Tai. what happened? Saya tanya, ada apa? He said, I have a message from the Lord to him. Saya punya pesan dari Tuhan untuk dia. I said, what's the message? Saya bertanya, apa pesannya? She opened her bag Dan dia buka tasnya. and she brought a bill of money. Dan dia Cash. bawa uang cash jumlah besar sekali. Cash in dollars. Saudaraku, cash It was diberikan. double what we need. Itu adalah double dari yang kita butuhkan. Thousands. Ribuan dolar. Sir, thousands. Ribuan. I told the people that are praying, Saudara, saya saudaraku beri contoh lagi. stop praying.
Saya katakan pada teman-temanku, itu tim saya sudah berhenti berdoa. God has answered. Karena Tuhan sudah jawab. Beautiful. Indah sekali, saudara. Beautiful. Indah sekali. Clap your hands and give God Mari praise. berikan tepuk tangan, saudara. You are not clapping, get excited. Saudara, mari tepuk tangan. The final thing regarding our heart is unbelief. Say it again, Pastor. Or unbelief. Yang lainnya lagi adalah ketidakpercayaan atau keraguan. Hebrews chapter 3. Ibrani pasal yang ketiga. Let's look at unbelief. Hebrews chapter 3, we look at verse 12. Jadi Ibrani 3 ayat yang ke-12. Or verse 11 and 12. Look at what it says. Ayat 11 dulu. My God. Ibrani 3 ayat 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Look at verse 12. Ayat 12, waspadalah hai I want everybody in the saudara-saudara. church to read it. Everybody, let's Mari read it. kita baca bersama-sama. 2, 3. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Do you even believe in your pastor? Saudara, apakah kau tidak percaya pada perkataan pendetamu, gembalamu? Do you believe he's anointed? Apakah saudara percaya bahwa beliau adalah hamba Tuhan yang diurapi? Do you believe that what he says will come to pass? Apakah saudara percaya bahwa apa yang diucapkannya itu akan jadi Do you kenyataan? believe that God is with him? Apakah saudara percaya bahwa beliau ini ada bersama dengan Tuhan? God calls unbelief evil, evil heart, evil heart. Saudara, Tuhan menyebut bahwa orang yang tidak percaya itu punya hati yang jahat. And it makes you to depart from God. Nah, dikatakan saudara betul orang Is it- yang dikatakan saudaraku orang yang sebaiknya adalah orang yang meninggalkan, yang murtad. Do you believe God sent me to you? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan mengutus saya It's in your kepadamu? heart, I can't know. Saudara, itu dalam hatimu. It's in your heart. Ada di dalam hatimu. What's in your heart? Apa yang ada di dalam hatimu? I wish I have an x-ray, Andaikan saya punya itu alat ronsen, saudaraku, alat scan, a CAT scan. ya, alat scan, saudaraku, I wish I can do MRI ya, andaikan saya bisa MRI, saudara masing-masing, to check your heart. untuk lihat hatimu, Evil heart of unbelief. apa yang ada di hatimu. God wants to answer our prayers. Tuhan ingin menjawab doa kita, And He's going to answer your prayer today. dan Tuhan akan menjawab doa There hari is ini. nothing impossible for Jesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi Yesus. A woman that has no ovary, Woman has no womb, no ovary, no ovary, ovary. ovary, ovary. Oh yes, Fallopian ada tube. seorang perempuan yang tidak punya indung telur, tidak punya ovarium. She delivered twins. Haleluya. Saya lagi kata, She delivered twins. tetapi saudara, walaupun tidak punya ovarium, ya, tapi dia melahirkan anak twin A kembali. young boy that the bone, there's no bone here. There's no bone. He doesn't Ada have a seorang bone. anak laki yang kakinya tidak punya So tulang. he's on a wheelchair because he cannot stand. Ya, jadi dia di kursi roda tentunya tidak bisa berdiri. After prayer, he woke up, there's bone. Tapi setelah berdoa, tulangnya tumbuh. A young boy that did a surgery Dan ada seorang anak laki-laki, and he has implants. They put implant here, implant metal. ya, dia punya saudaraku Metal. ada metal ya. Yes. Ada di kakinya dikasih besi ya, dipasang besi tulang. And he was going through pain. Dan dia mengalami rasa kesakitan. He woke up one day Tapi suatu hari and he saw the metal on his bed. dia melihat saudaraku, ini metalnya ya, besinya yang di dalam itu sudah keluar, ada terbaring You di don't kaca. believe? You don't believe? You don't believe? Apakah saudara tidak percaya mujizat seperti ini? Evil heart of unbelief. Say it again. Evil heart of unbelief. Yes, evil heart. Evil ya. heart of unbelief. Hati yang jahat, saudaraku. Hati yang jahat itu adalah merupakan Let's rise murtad. on our feet. Tidak percaya merupakan hati yang jahat. Let's rise up on our feet. Mari kita bangkit, saudaraku, berdiri, saudaraku. Evil heart of Hati yang jahat. unbelief. Hati yang jahat, saudaraku, adalah ketidakpercayaan, adalah Look at merupakan me, hati look yang at me. jahat. Mari lihat saya. You don't know what's in my heart. Saudara tidak tahu yang di dalam hatiku. My son, Pastor K, you don't know what's in my heart. Saudaraku, orang-orang tidak tahu yang dalam hatiku. Pastor Ibrahim, you don't know what's in my heart. Pastor, engkau tidak tahu yang dalam hatiku. Holy God!
Roh Kudus. When you pray, you don't get answers. Ketika engkau berdoa, engkau tidak akan mendapat jawaban. It's up to you. Saudaraku, terserah. Kalau tidak percaya, maka tidak dijawab. Unforgiveness, Ketidak mengampuni, pride, kesombongan, unbelief, ketidakpercayaan, carnality. keinginan daging. Carnality. Keinginan daging. God wants to answer our prayers Tuhan ingin menjawab doa-doa kita, so we can preach to unbelievers sehingga kita bisa memberitakan Injil kepada and orang-orang yang tell them, belum look percaya. at what God has done. Dan saudara bisa bersaksi berkata, lihatlah apa yang Tuhan sudah I lakukan. shared some testimonies with you Saya berbagi kesaksian kepadamu because God did it. karena Tuhan yang melakukannya. He wants to do it in your life. Dan dia pun akan melakukan dalam Clap your hands hidup. for Jesus. Berikan tepuk tangan kepada Yesus. Berikan tepuk tangan kepada Yesus. If you have sensed some of these things in your life, Kalau saudara punya have seen. If you pick up some of these things in your heart, Kalau saudara merasakan sesuatu dalam hatimu. I don't know what's in your heart. Saudara, saya tidak tahu apa yang dalam hatimu. I can't know. Saya tidak tahu. I cannot know. Saya juga tidak tahu. But you know. Tapi kau tahu apa yang dalam hatimu. God knows. Tuhan tahu. And the devil knows. Dan iblis pun tahu. If there are stuff in your heart Kalau saudaraku si iblis saudaraku mencuri sesuatu di that hatimu will not let God hear you, dan membuat engkau mendukakan Tuhan, maka come Tuhan to the tidak front, mendengar come and engkau. surrender your life to Jesus. Kalau saudara ingin saudara punya sesuatu yang tidak And let menyukakan God- hati Tuhan, let God tidak deal with sesuai you. dengan firman Tuhan, maka saudara maju ke depan, saya akan berdoa. Anybody here wants to come?